आसन्न जनगणना 2027 को सुचारूपे संपादन करने लक्ष्य झारसुगुड़ा जिला परिषद समन्वय कक्ष एक जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित हो जाएगी। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସଦାକର କୁମ୍ଭାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଜନଗଣନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକତା ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। जनगणना 2027 राज्य समन्वयक रविरंजन कुमार जोगदी डिजिटल मोड्रे किपरि तथ्य संग्रह कर निर्धारित समय मध्य कार्य शेष करने को निर्देश देते। मास्टर ट्रेनर ज्योति नायक और रीताराणी नायक गणनाकारी मानक तालीम प्रदान करने सहित विभिन्न प्रश्नोत्तर माध्यम सन्देह दूर करते। प्रथम पर्यायर जिलार बहु संख्यक शिक्षक शिक्षार्थी को यह तालीम प्रदान कराई। आगामी दिन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर में व्यापक कर सूचना मिली। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।